Guys, nandito tayo ngayon sa SM Fairview in front of Fairview Terraces. So, going tayo sa San Jose del Monte, Bulacan. So, sa party lang ako guys kasi traffic dun sa MRT 7 project yan. SM Fairview Robinsons Novaliches and ang Fairview Terraces. Ayan, tag-ulan na talaga pag June, kaya pag nakamotor ingat talaga. Last day hindi ka na masimplang sa motor, ganyan biglang biglang preno, grabe guys. Dala natin ngayon ay Vios CBT, East CBT Vios. Yan ang SM City Quezon City. Yan, so harap niyan guys ay Robinsons naman, Novaliches. So sa unahan dun guys, Quirino Highway, nandun yung SM Novaliches.